Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss translation of chapter number 1, class 9 English, new book 2020-25. First paragraph में हमारे पास अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है बेमिसाल, मैचलेस। चाम कहते हैं दिलकशी को, एंड ब्यूटी और खूबसूरती को। अरब बेमिसाल हुस्न और खूबसूरती की बेमिसाल सरजमीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने बेरास्ता सहराओं के साथ। ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के। इन द डेजलिंग रेज, डेजलिंग कहते हैं ऐसी चीज को जिसको देखकर आपकी आंखें चुंधिया जाएं, आपकी आंखें खीरा हो जाए, मतलब आपको कोई चीज नजर ना आए। डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रोपिकल सन, ट्रोपिकल कहते हैं तेज को, ब्राइट को, ट्रोपिकल सन। अरब, तेज सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में, रेत के टीलों के बेरास्ता सहराओं के साथ, हुस्न और खूबसूरती की बेमिसाल सरजमीन है। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड, इसके तारों भरे आसमान ने उजागर किया है, उभारा है। द इमेजिनेशन, तसव्वुर को। ऑफ पोएट्स, शोरा के, एंड ट्रेवलर्स और मुसाफिरों के। इसके तारों भरे आसमान ने शोरा और मुसाफिरों के तखय्युल को उभारा है। तखय्युल कर लो या फिर तसव्वुर कर लो, तसव्वुर को उभारा है। इट वाज इन दिस लैंड, ये सरजमीन में था। डेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का मुकरमा, कि रसूलुल्लाह सल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। ये सरजमीन में था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है। द अरब पोजेस्ड, अरब रखते थे, हामल थे, अ रिमार्केबल मेमोरी। रिमार्केबल कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, शानदार। शानदार याददाश्त के हामिल थे। वर एन एलिक्वेंट पीपल, और फसीह बलीग लोग थे। एलिक्वेंट कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्लुएंट होते हैं, बहुत ज्यादा फसीह बलीग होते हैं। अरब शानदार याददाश्त रखते थे और फसीह बलीग लोग थे। देयर एलिक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन, एलिक्वेंस इनकी फसाहत व बलागत, और मेमोरी और याददाश्त फाउंड एक्सप्रेशन का इजहार मिलता था इन देयर पोइट्री, इनकी शायरी में। इनकी फसाहत और याददाश्त का इजहार इनकी शायरी में होता था। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला मुनक्कद किया जाता था। फॉर पॉलिटिकल कम्पिटिशन्स, शायराना मुकाबला जात के लिए। एट ओकाज, ओकाज के मुकाम पर। हर साल ओकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबले के लिए एक मेला मुनक्कद किया जाता था। इट वॉज नरेटेड डैट, बयान किया जाता है, हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, कि हमाद ने, ये एक बॉक्स क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फेयर वाज हेल्ड एट ओकाज एवरी ईयर, हर साल कौन सा मेला मुनक्कद किया जाता था, तो वो पॉलिटिकल कम्पिटिशन थे। अब उसके बाद है इट वाज नरेटेड डैट, बयान किया जाता है, हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन डिसाइड टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू शॉर्ट पीसेस, छोटे किताब को शुमार किए बगैर। एंड ऑल ऑफ डेट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली, और ये तमाम की तमाम लिखी गई थी एक्सक्लूसिवली, खास तौर पर बाय पोएट शोरा की। बिफोर द प्रोमुलिगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इशाअत से कबल, इस्लाम के आगाज से कबल, इस्लाम के ज़ुहूर से कबल। बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले 100 लंबी नज़में छोटे किताब को शुमार किए बगैर सुना सकता हूँ। स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि आपको किताब का लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। किताब जो है, कहते हैं, किताब से आपने लफ्ज़ सुना है, तो ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं ना पोइट्री के, उनको किताब कहते हैं ना। आप इसका तर्जुमा टुकड़े करोगे, यहाँ टुकड़ों का हरगिज़ हरगिज़ मतलब नहीं है, क्योंकि ये पोइट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो किताब आएगा। 100 लंबी नज़में छोटे किताब को शुमार किए बगैर सुना सकता हूँ, और इन सब को ख़ास तौर पर उन शोरा ने लिखा जो इस्लाम के आने से पहले के थे, या इस्लाम की इशाअत से पहले के थे, या इस्लाम के ज़ुहूर से पहले के थे। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई चंबे की बात नहीं है, ये कोई मौज़ा नहीं है, ये कोई हैरत की बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। दैट अल्लाह चूज़ द अरबिक लैंग्वेज, कि अल्लाह ने अरबी ज़बान को मुंतखब किया फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन। ये जो डिस्पेंसेशन है ना, इसका मतलब होता है महफूज किए गए अल्फाज, महफूज किए गए अल्फाज, रद्दो बदल से पाक अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनको बदला नहीं जा सकता। फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, प्रिजर्वेशन हिफाजत के लिए, ऑफ हिज वर्ड अपने कलाम की। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम
اور اپنے ڈسپینسیشن کا مطلب میں نے یہاں پیغام کر دیا ہے، اپنے آخری پیغام اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ نیکسٹ آپ کے پاس تھرڈ پیراگراف ہے، ان دا ففتھ اینڈ دا سکس سینچریز، پانچویں اور چھٹی صدیوں میں مین کائنڈ انسانیت اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس، تباہی کے دانے پر کھڑی تھی۔ اٹ سیمڈ ڈیٹ، ایسا معلوم ہوتا تھا، یوں لگتا تھا، دا سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years، کہ جسے نشوونما پانے میں 4000 years ٹو گرو، جسے نشوونما پانے میں 4000 سال لگے تھے، ہیڈ اسٹارٹیڈ، شروع ہو چکی تھی، کرمبلنگ، ریزا ریزا ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، شیٹرنگ، کرمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے شیٹر ہو جانا کسی چیز کا، بکھر جانا، ڈسپرس ہو جانا۔ پانچویں چھٹی صدیوں میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے نشوونما پانے میں 4000 سال لگے تھے، ریزا ریزا ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، این اسی لمحے، اللہ ریزڈ رسول، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، among themselves، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ٹو لفٹ ہیومینٹی، جو انسانیت کو لے جائے، فرام اگنورنس، جہالت سے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی میں۔ این اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جسے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جانا تھا۔ نیکسٹ آپ کے پاس فورتھ پیراگراف ہے، when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال ہوئی، he spent، آپ گزارتے، most of his time، اپنا زیادہ تر وقت، in solitude، تنہائی میں، and meditation، اور غور و فکر میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال ہوئی تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے۔ in the cave of Hira، غار ہیرا میں، he used to retire، آپ الگ ہو جاتے، with food، خوراک کے ساتھ، and water، اور پانی کے ساتھ، and spend days and weeks in remembrance of اللہ، اور گزارتے دنوں اور ہفتے اللہ کی یاد میں۔ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک اور پانی لے کر الگ ہو جاتے اور دن اور ہفتے اللہ کی یاد میں گزارتے۔ اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ٹرانسلیشن کی بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی بچے کا کوئی کویسچن ہے کسی بھی طرح کا، اس کو ٹینس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کو ٹرانسلیشن کرنے میں پرابلم ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو یہ ٹرانسلیشن ہے بہت آسان لگی ہوگی۔ میں نے اس کو بہت ٹینسز کا خیال رکھتے ہوئے، ہر چیز کا مطلب بچوں کے لیے کوئی بھی لفظ مشکل نہ ہو، کوئی بھی لفظ اجنبی، جو کہتے ہیں نا اجنبیت نہ ہو اس لفظ کے اندر، بہت ایزی وے میں نے اس کو آپ کے لیے لکھا ہے۔ تو آئی ہوپ سو یو ہیو دا کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف اٹ۔ میٹ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اوکے، اللہ حافظ۔